This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا ایک ہمہ جہت علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، یہ وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ اپنے دور طالب علمی میں بہترین طالب علم رہے، پرجوش مقرر، خوبصورت نعت خواں، اعلیٰ مضمون نگار، ایتھلیٹ اور سپورٹس مین ہونے کے علاوہ ماسٹر ٹرینر اور موٹیویشنل اسپیکر اور بے شمار خوبیوں کے مالک، گویا اپنی ذات میں ایک انجمن۔ میری مراد عزیزم مسعود محمود آج ہمارے مہمان ہیں، سو میں مکس نیوز کے پروگرام اہل قلم میں انہیں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں۔ مسعود، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ جی بہت شکریہ، اور تمام دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ کامیابیوں کا یہ جو سفر ہے یہ مبارک۔ اس تسلسل میں ماضی کی کن تحریکات نے آپ کی شخصیت کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کیا، ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو جو ضروری ہے وہ ہے آپ کی بیس، وہ کتنی اسٹرانگ ہے۔ اس میں والدین کی تربیت ہے، اساتذہ کرام کی محنت ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ جو ہے ایک سیدھی ڈائریکشن میں آ جاتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بیسک کوالیفیکیشن، آپ کی بیسک تعلیم جو ہے وہ کس پیمانے پہ ہوئی ہے، اور آپ نے بچپن اپنا کس طرح سے پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں گزارا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی بنیاد اچھی ہو گئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی ہوتا ہے، والدین بھی آپ سے خوش ہوتے ہیں کہ بچہ فرما بردار ہے، وہ بھی دعائیں دیتے ہیں، اور معاشرے میں جو لوگ آپ کو ملتے ہیں ان کی اگر آپ تھوڑی سی خدمت کر دیتے ہیں یا ان کا خیال رکھتے ہیں تو ان کی دعائیں اور آپ کی جو نیکیاں ہیں یا آپ کے جو اچھے کام ہیں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں ریوارڈ دیتے ہیں۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ تو ہاتھ ہے والدین کی دعاؤں کا، ان کی تربیت کا، ٹھیک ہے، اساتذہ کرام کی محنت کا، اچھی اسکولنگ کا، اچھی کوالیفیکیشن کا جو میرے والدین نے مجھے دلوائی، اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اپنے اساتذہ کا، اور سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں سے بہتر بنایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تعلیم کس اسکول میں آپ نے تعلیم مکمل کی؟ میں نے کمپریہنسو اسکول میں میٹرک کیا تھا 1997 میں۔ واہ۔ اس کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج میں ایف ایس سی پری میڈیکل میں ایڈمیشن لیا، دین میں کمپیوٹر سائنسز کی فیلڈ میں آیا، اور اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا بزنس مینجمنٹ میں، اور پی جی ڈی ہے میرا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں لاہور سے۔ خوب، تو گویا یہ ایک تسلسل ہے جو ماشاءاللہ اب تک جاری ہے۔ جی الحمدللہ۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کامیاب زندگی ہے، جو باتیں آپ نے کی، اس کے علاوہ اس کا راز کیا ہے؟ ایک جو ہمارے نئے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، نئی نسل دیکھ رہی ہے، ان کو ذرا یہ بتائیے کہ اس کامیاب زندگی کا راز کیا ہے؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے ریلیشننگ ود دی اللہ کریم، ٹھیک ہے۔ تمام فیصلے جو ہیں وہ اللہ نے کرنے، اور ہماری ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ اصل میں جو ہماری یوتھ ہے وہ سپیڈ پہ فوکس کر رہی ہے، ڈائریکشن پہ فوکس نہیں کر رہی، بٹ آئی تھنک ڈائریکشن از مور امپورٹنٹ دین سپیڈ۔ آپ کو ٹھیک ڈائریکشن میں ہونا چاہیے، اور آپ کو ریئلسٹک ہونا چاہیے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ خوابوں کی دنیا میں تو بہت رہتے ہیں، شارٹ کٹس کی تلاش میں بھی رہتے ہیں، پریکٹیکلی اس کو اچیو نہیں کر سکتے تو پھر ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، ہمیں ایگزاسشن ہوتی ہے، بہت پرابلمیٹک لائف ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی ڈائریکشن ٹھیک کریں، ٹھیک ہے، اپنی پلاننگ ٹھیک کریں،
ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دوستی لگائیں, والدین کا ساتھ لیں, ان کو ساتھ لے کے چلیں, اور لوگوں کے بھلا کرتے رہیں. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک سکسیز از ناٹ اے ایزی ٹاسک. اس میں مطلب آپ پرابلمز آتی ہیں, مختلف قسم کے چیلنجز آتے ہیں, مختلف قسم کے ایشوز آتے ہیں, لیکن اگر آپ اسے پازیٹیولی فیس کرتے ہیں تو آپ کو بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ میں اس پرابلم کو فیس کر کے آگے آیا ہوں تو یہ میری گروتھ کے لیے بہت اچھا تھا. اگر میں اس پرابلم سے نکلنے کے لیے ڈس اپوائنٹ ہو جاتا تو میں فیل ہو جاتا. تو جتنے بھی ہماری زندگی میں امتحانات آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آتے ہیں, ہم برتھ سے لے کے ڈیتھ تک امتحانات سے ہی گزرتے ہیں. اس میں ہمیں ڈفرینٹ قسم کی فیلنگز کو فیس کرنا پڑتا ہے. اس فیلنگز کو کنٹرول کرتے ہوئے ہم نے ہر حالت میں یہی سوچنا ہے کہ اللہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, اور جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ شاید میری گروتھ کے لیے بہتر ہے, یا میری تربیت کے لیے بہتر ہے, یا مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے رہا ہے, یا امتحان ہے میرا جس میں کامیاب ہو جاؤں گا تو انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو ہمیں ہمیشہ اچھے مائنڈ کے ساتھ, پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ, اللہ سے اچھا ریلیشن رکھتے ہوئے, والدین کو ساتھ رکھتے ہوئے جو ہے ہر حالت میں, ہر سچویشن میں قدم بڑھاتے جانا ہے, اور کبھی بھی کسی بھی حالت میں رکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم رک گئے اور ہم ڈس اپوائنٹڈ ہو گئے تو پھر ہمارا گرے ہوئے کا اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو سلو اینڈ اسٹینڈی ونز دا ریس. ہمیں ہمیشہ جو ہے ایک سیدھی ڈائریکشن میں پازیٹیو طریقے کے ساتھ اور انرجیٹک طریقے کے ساتھ سیلف موٹیویشن رکھتے ہوئے, ڈائریکشنز میں کام کرتے ہوئے, ہمیشہ کامیابی کو نظر میں رکھتے ہوئے مسلسل جد و جہد کرنی پڑے گی. اچھا, آج کے زمانے میں جو نسل نو ہے, آپ کا بھی تجربہ ہوگا اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ موبائل نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا ہے. جی. وہ اس کی رینج سے باہر نہیں نکل رہے, سوشل میڈیا پہ ان پر اثر انداز ہو رہا ہے. تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ اپنے ٹاسک سے ہٹ گئے ہیں. کیا ایسا ہے؟ جی, اس میں ایسا ہی ہے کہ مطلب ہمارے پاس نا سوشل میڈیا کی وجہ سے نا ایک نالج کا سمندر تو ہے, بٹ وی آر ناٹ فوکسڈ. ہمیں اگر بریانی کی دیگ پہ بٹھا دیا جائے تو ہم اتنا ہی مزاج ہو گئے. جی, ایسا ہی ہے. خیالات ہو گئے. بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ہمیں ڈائریکشن کوئی نہیں مل رہی. ہم ایک پوسٹ پڑھتے ہیں, پھر دوسری پڑھتے ہیں, پھر تیسری پڑھتے ہیں, تو ایک تسلسل ہے جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشر میں آ جاتا ہے ہمارا مائنڈ, اور ہمیں یاد کوئی بات بھی نہیں رہتی. ٹھیک ہے. پہلے جب ہم پڑھتے رہے تھے تو لائبریری کا ایک بہت اچھا ٹرینڈ ہوتا تھا جس میں ہم مطلب بک اٹھاتے تھے اور اچھی باتوں کو انڈر لائن کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے. ابھی ہم دن میں 100 پوسٹ دیکھ لیں, 10 ویڈیوز دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اور تقریریں سن لیں, لیکن ہم فوکسڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. جب تک ہم فوکس نہیں ہوں گے ہماری میموری میں وہ چیز یا ہماری پریکٹیکل لائف میں وہ نہیں آئے گی. یعنی کتاب سے دوری جو ہے یہ بھی ایک سبب بن رہی ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے یا نئی نسل جو ہے وہ اصل راستے کی طرف جو ہے وہ نہیں آ رہے. جی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایزی ایکسیس, مطلب جس کو تھوڑا سا نالج آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اس نے اپنا چینل بنا لیا یا اپنی پوسٹ بنا لی یا اپنی رائے کا اظہار کر دیا, پھر اس کے جو فالوورز ہیں ان کو بھی کوالٹی میٹیریل نہیں مل رہا. ٹھیک ہے. ہم لوگ کوانٹٹی کی طرف فوکسڈ ہو گئے ہیں, کوالٹی ہم نے اگنور کر دی ہے. تو میرے خیال میں سوشل میڈیا کا فائدہ ہمیں تبھی ہوگا جب ہم اس کا ایک لمیٹڈ یوز کریں گے, بیکاز بیلنس از بیوٹی. ہمیں ہر چیز کو اعتدال میں رکھتے ہوئے اس کا استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا. اگر ہم اس کو ایکسٹرا یوز کریں گے تو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, اس کا ہمیں نقصان ہی ہوگا. صحیح. اگر اس بات کو ہم یہاں یوں ریلیٹ کر لیں کہ جو سوشل میڈیا لرننگ ہے تو اس بارے میں آپ کا کیا تجربہ ہے؟ سوشل میڈیا لرننگ آئی تھنک 25% 30% تو یوزفل ہے.
ठीक है। लेकिन जो एक एटमॉस्फेयर में बैठकर बुक हाथ में लेकर एक अच्छे टीचर से हम सीखते हैं या अपने वालिदैन बुजुर्गों से जो हम सीखते थे, वो चीज़ हम मोबाइल से, सोशल मीडिया से नहीं सीख सकते। ठीक है, उसकी रीज़न मैंने आपको अभी बताई कि हर बंदे का एक्सेस होना, ठीक है, और क्वालिटी मटेरियल का अवेलेबल ना होना है। ठीक है, हमें इंटरटेनमेंट ज़्यादा चाहिए, ठीक है, हमें लर्निंग कम चाहिए। ठीक है, तो ये जो इंटरटेनमेंट लर्निंग है ना, इसने हमें डिट्रैक्ट कर दिया है, ख़ास तौर पे हमारे जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, बहन भाई हैं, ठीक है, वो फेम की वजह से और अपने लाइक्स की वजह से अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिट्रैक हो रहे हैं। ठीक है, ख़ुद को एक्सपोज करने की वजह से बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, उनकी लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आई हैं। ठीक है, वो मल्टीपल इश्यूज, मल्टीपल क्राइसिस और मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स भी फेस करते हैं। तो आई थिंक इसका ना कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इसको एक फिल्टराइज्ड तरीके से सोसाइटी में फैलाना चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो, और इसमें जितना भी नेगेटिव मटेरियल है या इंटरटेनमेंट है, ठीक है, उसको एक लिमिटाइज करना चाहिए, उसको सेंसर करना चाहिए, उसको रिमूव करना चाहिए। इस बात को अगर थोड़ा सा ये बढ़ाऊँ कि इसकी वजह से जिनसी बेरारवी पैदा हो रही है बहुत बुरे तरीके से मुआशरे में। एग्जैक्टली ऐसा ही है ना, वही मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि एक्सेस बहुत ईजी है। पहले ज़माने में अगर किसी ने मूवी भी देखनी होती थी ना, तो उसको जाके कैसेट लेनी होती थी या VCR लेना होता था या जो भी उसके प्रोसेस थे, तो वो फिर उसको बॉदर करते हुए कोई महीने में, साल में, 2 साल में 1-2 दफ़ा, 4 दफ़ा वो कर लेते थे। अभी तो ऐसा है कि दिन में 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, और जो बिल्कुल ही एडिक्ट हो चुके हैं वो दिन में शायद 50 दफ़ा भी 50 वीडियोस देखते होंगे। सो दिस इज़ नॉट अ गुड वे। ये हमारी हेल्थ को भी डैमेज कर रहा है, हमें साइकोलॉजिकली भी डैमेज कर रहा है, और हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि वालिदैन, असातिज़ा और मुआशरे के हर फ़र्द को इस तरफ तवज्जो देनी होगी कि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो फिर वो जो हम शाकी हैं कि भी मुआशरे में इस अंदाज से रैप हो रहे हैं, बच्चियां अगवा हो रही हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं, तो उसको हम फिर नहीं रोक सकेंगे। इसका मतलब हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। जी एग्जैक्टली, आई एग्रीड। उसमें ना बहुत सारे इश्यूज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हम अवॉइड करते नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स से भी, और जो बहन भाई हैं मेरे जो मुझे देख रहे हैं, वो एक ईगल आई रखें अपने छोटे बहन भाइयों पर, बच्चों पर। आपको पता होना चाहिए कि वो सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं या टीवी चैनल्स पर क्या देख रहे हैं, और उनकी एक्टिविटीज़ किस किस्म की है, ताकि उनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो अपनी वैल्यूज़ को, अपने नॉर्म्स को, और जो अपने ख़ानदानी रिवायात हैं और ख़ास तौर पे जो मुसलमानियत है उसको कायम रख सकें। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल का शेर के चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर के जहर भी कभी करता है कार तरियाकी, जो बातें हम अभी कर रहे थे और मसूद महमूद जो कुछ फरमा रहे थे, वो हकीकत पर मबनी है कि हम अपने घर के माहौल को जब तक ठीक नहीं करेंगे तो वो जो शिकवा दूसरों के लिए है वो नहीं बनता। तो इसलिए हम सबको मिलकर मुआशरे की इस इज्तिमाई बेहतरी के लिए काम करना होगा, वगरना हमारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तो एक वक्फ़े का वक्त हुआ जाता है और वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह मसूद महमूद से उसको सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो महफिल, रौनक बने बेटेबल। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ, रोज शमा की हो महफिल, रौनक on every table। बोले दिल की बोलियां,
की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना कभी करोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट, WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया। और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब, इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श तो देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाज़रीन। मसूद महमूद, ये बताइएगा कि आप गुज़िश्ता 20 साल से बतौर मास्टर ट्रेनर काम कर रहे हैं, तो ये जो मास्टर ट्रेनर होना है यकीनन ये असपुद एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है। तो ये जो आपका कामयाबियों का सफ़र है इन 20 सालों का, ज़रा उससे हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा।
जी अल्हम्दुलिल्लाह 2001 में मैंने अपना प्रोफेशनल करियर का स्टार्ट लिया हॉलिडे इन से। अच्छा। और देन मैंने रमादा जब लॉन्च हुआ तो उस टीम का भी पार्ट था। वहाँ से मैंने 2008 में स्विच किया जोंग कस्टमर सर्विसेज में। अच्छा। और मतलब रीजनल हेड ऑफिस में मैं रहा 4 साल तक। देन मैंने स्विच किया नोकिया केयर में, ठीक है, और टेलीकॉम में मैं रहा। वहाँ से फिर नोकिया केयर वाइंड अप कर रहा था पाकिस्तान से, तो देन मैं रियल एस्टेट में आ गया। और उस वक्त रियल एस्टेट का बूस्ट भी था और अब तक चल रहा है। तो मैं बुच एग्जेक्टिव विलास में रहा और वहाँ से फिर मैंने स्विच किया स्टार मार्केटिंग में, ठीक है। अभी मैं वहाँ सर्विसेज दे रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने अपना एक बिज़नेस भी रखा हुआ है, उसमें हम स्पोकन इंग्लिश IT कोर्सेज वगैरह भी करवाते हैं, गुलगश्त में है। अच्छा। ठीक है, तो वो मैं प्राइवेटली भी अपना एक बिज़नेस कर रहा हूँ जिसमें हम कोशिश करते हैं कि नौजवानों को हम स्किल्स दे सकें। अच्छा, फ़ी ज़माना ये जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है इसकी क्या अहमियत है? इसकी तो बहुत ज़्यादा अहमियत है। एक्चुअली हमारे पास यूथ आती है, मास्टर्स लोग आते हैं, इवन के MPhil PhD भी आते हैं, बट दे आर नॉट स्किल्ड, ठीक है। जो उन्होंने किताबों में पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन की रेशो बहुत कम होती है। और दूसरा हमें देखने में ये प्रॉब्लम आता है कि जो लोग अच्छे नंबर के साथ, अच्छे ग्रेड्स के साथ भी आते हैं, जब वो ऑफिसेज में काम करना शुरू करते हैं तो वो उनमें इतनी स्किल्स भी नहीं होती कि वो मैनेजमेंट के प्रोसेसेस को, मैनेजमेंट के सिस्टम को, ठीक है, उनकी पॉलिसीज़ को, प्रोडक्ट नॉलेज को समझ सकें, ठीक है। तो उसमें स्किल पॉलिश होना बहुत ज़रूरी है। एक शख्स ने अगर तैराकी पढ़ ली है ना, तो उसको तैराकी आएगी नहीं जब तक कि वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स नहीं लेगा, ठीक है। एक शख्स जो है उसने किताबें तो बहुत पढ़ी, बहुत अच्छे नंबर भी ले लिए, लेकिन जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि वो रट्टा लगा के या किसी और ज़रिए से या शॉर्टकट के ज़रिए बहुत अच्छे नंबर लेके और डिग्री लेके तो आ गया, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आना होता है, उसको बहुत सारी चीज़ों को खुद से करना होता है, तो क्रिएटिविटी नहीं होती उनके अंदर, उनका विजन नहीं होता, इजाफी सलाहियत नहीं होती, नहीं होता, एक्सपोजर नहीं होता, उनका माइंड नहीं होता। मतलब वो लोग ये देख रहे होते हैं कि ये बंदा ये टॉप मैनेजर है, ठीक है, तो मुझे भी उस लेवल पे होना चाहिए। हालांकि वो ये नहीं देखते कि ये जो इस लेवल पर आदमी है उसके पीछे एक पूरी सक्सेस स्टोरी है, कितनी उसने मेहनत की है, एग्जैक्टली उसने कितना इस पे एफर्ट्स किए हैं, कितने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और कितनी मेहनत करने के बाद वो इस मकाम पर पहुंचा है। तो आजकल हमारी जो जनरेशन है वो मेहनत करने को भी ज़्यादा तैयार नहीं है, उनमें सब्र की भी कमी है, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँ वो एथिक्स भी इतना ज़्यादा नहीं जानते। इखलाकियात की ट्रेनिंग्स भी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, और प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, टेक्निकल ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, मैनेजरियल स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू विद देम, कि एक बंदा जो है वो डिग्री लेके आए, ठीक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करे, उसकी डिग्री में भी क्रिएटिव स्टडी होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल स्टडी होनी चाहिए, वो रट्टे लगा के ना आया हो, ठीक है, ताकि जब वो मैदान में उतरे तो उसको जल्द अज जल्द जो है वो सक्सेस मिले। उसकी कॉमन सेंस बेहतर होनी चाहिए, उसकी IQ लेवल अच्छा होना चाहिए, उसकी पिकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उसको बार बार ना समझाना पड़े एक ही चीज़ को, उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए और उसका इतना विजन होना चाहिए कि वो अपने अंदर एक करंट महसूस करे कि मैंने ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है, ठीक है। लोग जो है वो कुछ करने को तैयार नहीं है लेकिन पैसा कमाने को तैयार हैं, ठीक है। सही कॉन्सेप्ट्स नहीं है उनको, ठीक है, उनको सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, उनको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। तो जितनी भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें हम प्रोडक्ट नॉलेज भी देते हैं, कंपनी का प्रोफाइल भी बताते हैं, उसमें हम पॉलिसीज़ भी बताते हैं, काम करने के प्रोसीजर्स भी बताते हैं, और साथ साथ स्किल्स भी देते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी देते हैं, सेल्फ मोटिवेशन भी देते हैं, उनको एक करियर पाथ भी देते हैं कि अगर आपने ये काम कर लिया और ये अचीव कर लिया तो नेक्स्ट
2 years में आप यहाँ होगे, लेकिन लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद 2 महीने में 6 महीने में जो है हम इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जिस पोजीशन पे ये 15 साल में या 20 साल में पहुंच जाए। ठीक है, हमारे पास भी 2-4 दिन बाद ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जो इन मैनेजर साहब के पास है। ठीक है, हमारे पास भी इतनी प्रॉपर्टी या ऐसी कोठी होनी चाहिए जो ये मैनेजर साहब रखते हैं। जो 50 साल के बाद इनके पास आई है हमें आज मिलना चाहिए। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो है ना, थोड़ा सा हमें रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है, अपने विजन को, अपने दिमाग को ब्रॉड करने की ज़रूरत है। ठीक है, यही मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था ना कि सोशल मीडिया पे हमने टाइम बहुत ज़ाया किया। उसकी वजह यह है कि हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता, हम अपने बारे में नहीं सोचते। ठीक है, हम कायनात की जो तख्लीक है उसके बारे में नहीं सोचते, जिसका कुरान में भी हुक्म है। ठीक है ना, हम ये नहीं सोचते कि ये जो एक पत्ता गिरा है इसमें अल्लाह ताला ने कितने फंक्शंस रखे हैं। ठीक है, भले हमने बायो में PhD की हो, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इसके अंदर ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का या पानी का क्या सिस्टम चल रहा है और इसका कलर क्यों चेंज हो गया है। अल्लाह ने किया है ना इसमें। ठीक है, लेकिन हम रस्मन तो तालीम ले रहे हैं, एक अपने प्यास को बुझाने के लिए तालीम नहीं ले रहे। ठीक है ना, हमें पानी दिया जाता है तो हम पी लेते हैं। एक मैं समझता हूँ कि एक तरक्की करने के लिए ना आपके अंदर एक डिज़ायर होनी चाहिए, एक करंट होना चाहिए। ठीक है, और जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि एक राइट डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वी आर इन हाई स्पीड, तो इसकी वजह से हम एक्सीडेंट भी करते हैं, लेकिन हम उसको अंडरस्टैंड करने को तैयार नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं एक सवाल ये करना चाहूँगा कि भाई एक बच्चा उसने मैट्रिक कर लिया जी, आगे वो तालीम हासिल करना चाहता है, तो अब माँ बाप तो उस पोजीशन में नहीं है कि उसको कहाँ ले जाएं उसे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक शख्सियत, कोई एक इदारा ऐसा होना चाहिए कि जो उसे गाइड करे उसके जहन के मुताबिक कि भाई ये बच्चा मेडिकल में, नॉन मेडिकल में, आर्ट्स में, कहीं किस तरफ जो है ना इसकी लाइन ऑफ एक्शन होनी चाहिए। तो ऐसा होना ज़रूरी है जी। एग्जैक्टली, जो लाइन ऑफ डायरेक्शन है या करियर काउंसलिंग है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे भी यही प्रॉब्लम आया था कि मतलब मैंने प्री मेडिकल रखा, फिर कंप्यूटर साइंसेज में चला गया। ठीक है, फिर मुझे आइडिया हुआ कि कंप्यूटर साइंसेज में सरवाइव करने के लिए कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा, मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लेना है, तो मैं फिर मैनेजमेंट साइंसेज की तरफ आ गया। ठीक है, और फिर मैंने PGD भी किया। तो उसमें आपको अगर गाइडेंस मिल जाए ना शुरू में, बचपन में ही, कि आपने ये करना है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी अपनी विलिंगनेस उसमें होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, या तो वो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं, या फिर अपने पेरेंट्स के प्रेशर में उनकी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए अपनी एजुकेशन और सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, हालांकि उसका ना उनमें इंटरेस्ट होता है, ना उनका एटीट्यूड होता है उसकी तरफ ना। तो अपनी स्किल्स भी देखनी चाहिए। हम लोग ज़्यादा स्किल्ड भी नहीं होते, तो ज़रूरत से ज़्यादा वज़न उठा लेते हैं। अगर हम 10 किलो कैरी कर सकते हैं तो हम 15, 20 किलो, 25 किलो उठाने के चक्कर में जल्दी थक भी जाते हैं। ठीक है, फिर अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं, साल भी ज़ाया हो जाते हैं, और मल्टीपल सिचुएशंस होती हैं। अच्छा, तो लोग इसकी एक मिसाल का इसकी मिसाल एक ये है कि एक शख्स उसने MBBS किया, और उसके बाद आपने देखा होगा कि वो मुख्तलिफ कोर्सेज पास करने के बाद वो जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में आ गए जी, ब्यूरोक्रेसी में पाकिस्तान में चले गए जी। तो इसका मतलब ये है कि वो जो बात हम अभी कर रहे हैं कि भाई वो बंदा उस तरफ राजी नहीं था, मिजाज कुछ और था, लेकिन माँ बाप ने कहा कि नहीं तुमने डॉक्टर बनना है, लेकिन वो बिल आखिर वो अपने मुकाम पर आकर रहा। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। और हमारे यहाँ फीमेल्स का बहुत ये इशू है, मतलब MBBS वो कर लेती हैं, फिर वो हाउस वाइफ बन जाती हैं। ठीक है, हाउस वाइफ बने, लेकिन साथ में अगर फैमिली नॉर्म्स हैं तो किसी फीमेल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, गायनी के हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, मेल डॉक्टर्स बने हुए हैं, फीमेल डॉक्टर्स उनको सर्विसेज दें। ठीक है, तो हमारे यहाँ आबादी फीमेल्स की ज़्यादा है, तो उनको फीमेल डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि फीमेल्स MBAs भी कर लेती हैं, इंजीनियरिंग भी कर लेती हैं, लेकिन आफ्टर मैरिज अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आके वो जो एक वैकेंसी लिमिटेड थी मेल्स की, वो भी ज़ाया हो जाती है। ठीक है, मसाइल हैं ये, इस पर हमारी तवज्जो अभी नहीं है, इसका मतलब नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते। ठीक है, हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं। ठीक है, हम ये सोचते हैं कि जो अल्लाह बेहतर करेगा वही ठीक है, हालांकि अल्लाह ताला ने हमें सोचने की सलाहियत भी दी है, हमें टाइम भी दिया है, शऊर दिया है। ठीक है, अगर हम उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो ये भी अल्लाह की नाशुक्री है। ठीक है, तो हम जो कर सकते हैं
ہیں وہ اپنے تک کریں, ٹھیک ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے ہم بہتری کی بھی دعا مانگتے رہیں, ٹھیک ہے. ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بہت کچھ کر لیا, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اس میں جب تک اللہ کا فضل کرم شامل نہیں ہوتا تو اس میں کامیابی نہیں ہوتی. ایوریج اسٹوڈنٹس بھی کامیاب ہو جاتے ہیں, اور اچھے سے اچھے گولڈ میڈلسٹ بھی ہم نے دھکے کھاتے دیکھے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں تھوڑا سا پراؤڈ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہ دنیاوی تعلیم کے لیے دین کو بھی کمپرومائز کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. والدین کی خدمت بھی صحیح طرح سے نہیں کرتے, بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کر کے صرف فوکس رکھتے ہیں اپنی تعلیم پہ, اچھے نمبر لے جاتے ہیں لیکن کامیابی ان کے نصیب میں نہیں ہوتی. جبکہ کامیابی کو جو ہے وہ ملٹیپل فیکٹر سے بن کے ملتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک بریانی بنانی ہے تو صرف چاول پہ فوکس نہیں ہوگا, اس کے تمام انگریڈینٹس پورے ہوں گے جی, تو تبھی بریانی بنے گی. آپ نے گاڑی بنانی ہے تو اس کے لیے ٹائر کافی نہیں ہے, اس کے لیے اس کے تمام سپیئر پارٹس, اس کا انجن, اس کے ٹائر, اس کی باڈی, اس کی پالش, سب کچھ کمپلیٹ ہوگا تو گاڑی چلے گی. کامیابی کے لیے بھی ہمیں تمام انگریڈینٹس کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اس کے اندر اللہ کا ساتھ ہونا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہونا, والدین کی خدمت ہونا, اپنے حقوق العباد پورے کرنا, عبادات پوری کرنا, ٹھیک ہے. اور معاشرے میں جو ہماری ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں اس کو پورا کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. کسی ایک چیز کو پکڑ لینے سے, ٹھیک ہے, ہمیں کبھی کامیابی نہیں ملے گی, اور یہی سیکرٹ آف سکسیس ہے. ناظرین, وہ جو ہر بات میں دیتا ہے سمندر کی مثال, وہ جو ہر بات میں دیتا ہے سمندر کی مثال, اس سے کہنا کہ سمندر میں اتر کر دیکھے. تو یہ نچوڑ تھا اس گفتگو کا جو ابھی مسعود محمود کے ساتھ ہو رہی تھی, کہ نوجوان نسل جو ہے وہ شارٹ کٹ ڈھونڈ کر جو ہے اس مقام تک پہنچنا چاہتی ہے جہاں اس کے سامنے کھڑا ہوا شخص 20 یا 30 سالوں کے بعد پہنچا ہے. تو اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ان مراحل سے گزر کر ہی ہم اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں, اور شارٹ کٹ سے یہ کام نہیں ہو سکتا. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے, اور انشاءاللہ وقفے کے بعد یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہو سکتا ہے. मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो,
स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी मसूद महमूद से कि ज़िंदगी जो है वो फूलों की सेज नहीं है, बल्कि कांटों का बिस्तर भी है। और इस हवाले से हमें अपने तौर पर ख़ुद को तैयार रखना होगा कि हमने किस तरह ज़िंदगी में सरवाइव करना है, गम और खुशी दोनों के साथ मिलकर। तो मैं मसूद महमूद से ये पूछना चाहूँगा कि ज़िंदगी के बारे में जो उनका नज़रिया है वो क्या है? ज़िंदगी तो एक इम्तिहान है, ठीक है, और एक सफ़र है। हम जब पैदा होते हैं तो हम अपने वालिदैन के लिए आजमाइश होते हैं, तब जब हम एजुकेशन में जाते हैं तो अपने असातिज़ा के लिए आजमाइश होते हैं, ठीक है, और जब हम बड़े होते हैं तो तब हम मुआशरे के लिए एक आजमाइश बन जाते हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला ये तमाम स्टेजेस हमें इसलिए देता है कि हम एक प्रोसेस से गुज़र के रिफ़ाइन हो जाएं, ठीक है, और प्रॉब्लम्स में आएँ और अपनी मेहनत भी करें, और जब फेल हो जाएं, ठीक है, तो फिर उसकी वादहानियत को पहचानें, ठीक है, और फिर ये समझें कि वाकई मेरी मेहनत से कुछ नहीं होता जब तक कि अल्लाह की रज़ा ना हो, ठीक है। और अल्लाह की रज़ा जो है वो उसके अहकामात की पाबंदी के बगैर नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के बगैर नहीं है, ठीक है। सहाबा कराम की जो लाइफ है वो हमारे लिए एक सितारे की मानद है,
ٹھیک ہے. تو جب تک ہم رائٹ ڈائریکشن میں نہیں ہوں گے اور اس چیز کو نہیں سمجھیں گے کہ کامیابی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ پروسیس ہمارے ساتھ کرتا ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ کائنات کا نظام جو ہے وہ ہماری محنت کے پابند نہیں ہے. کائنات کا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی فضل کا پابند ہے. اصل میں ہم جو کچھ بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے, اللہ کا کرم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ زندگی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم اس میں اپنی منمانی کریں گے تو ہم پھر امانت میں خیانت کر رہے ہیں. تو ہم شروع سے پابند ہیں, ٹھیک ہے, اور اینڈ تک پابند ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے پابندی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ہم مسافر ہیں لیکن ہماری منزل جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے, ٹھیک ہے, اور آخرت ہے. تو جب تک ہم اپنی منزل کو ٹارگٹ نہیں کریں گے اور سفر میں ہی بزی ہو کے رہ جائیں گے تو ہم کبھی منزل کو نہیں پہنچتے. ہم نے فار ایگزامپل کسی اسٹیشن پہ ہیں اور ہمارا ٹارگٹ ہے اسلام آباد. اب ہمیں بھوک بھی لگے گی, ہم نے پینا بھی ہے, ہماری اور ضروریات بھی ہیں, لیکن ہم رستے میں رک گئے, اپنی مصروفیات میں, اپنی ضروریات میں مختلف اسٹیشنز پہ بیٹھے رہیں گے اور اپنا سفر جاری نہیں رکھیں گے, ٹھیک ہے, اور سفر پہ اپنے ٹارگٹ پہ فوکس نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی منزل کو نہیں پہنچیں گے. تو یہ جتنی بھی ہماری رسپانسبلٹیز ہیں یا ہمارے ساتھ ضروریات ہیں, ٹھیک ہے, یا ہمارے ساتھ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پرابلمز یا خوشیاں یا غمیاں اور اتنی فیلنگز دی ہیں, حقوق العباد بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے, یہ جتنی بھی فیلنگز دی ہیں یہ ایک پروسیس کے تحت دی ہیں, ٹھیک ہے. ٹارگٹ یہی ہے کہ ہماری جو آنے والی لائف ہے نا, دیٹ از ریئل لائف, ٹھیک ہے. جب ہم اٹھیں گے تو یہ ایک خواب سا محسوس ہوگا اور ایسا لگے گا کہ ہم کچھ منٹ لگائے ہیں اور لائف اب شروع ہوئی ہے. تو اس کو فوکس رکھتے ہوئے ہم نے اپنی تمام ڈیوٹیز پوری کریں گے. نیچر ہے اسلام, تو نیچر پہ چلنا آسان ہوتا ہے, نیچر کے اگینسٹ چلنا مشکل ہوتا ہے. اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے تو زندگی میں بھی سکون ہے, موت اور آخرت انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. اچھا, آپ ماشاءاللہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ فی زمانہ اس کی خاصی اہمیت ہے موٹیویشنل اسپیکنگ کی, اور بہت سارے لوگ جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں. تو موٹیویشنل اسپیکر کے لیے کیا خواص ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس کا ایکسپوئر ہونا ضروری ہے. مطلب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایک 16 سال 18 سال 20 سال کا لڑکا بغیر ایکسپوئر یا ایکسپیرینس کے موٹیویشنل یا ٹرینر بن سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کا ویل کوالیفائڈ ہونا بھی ضروری ہے, اس کے لیے آپ کا لرنر ہونا بھی ضروری ہے, اس کے لیے آپ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہونا ضروری ہے, اور اس کے لیے آپ کا پازیٹیو ہونا بھی بہت ضروری ہے. اچھا, اب اس کی ضرورت فی زمانہ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے لائف سٹائل چینج کرنے کی وجہ سے نا اپنے لیے بہت سے عذاب اکٹھے کر لیے ہیں, بہت سی پرابلمز اکٹھی کر لی ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ہمارے خود ساختہ ڈپریشن, انزائٹی, ایگزاشن, ڈپریشن, ملٹیپل ڈیزیزز. آپ دیکھیں گے ہاسپٹلز میڈیکل سٹورز پہ رش ہوگا, ٹھیک ہے, مسجدیں خالی ہوں گی, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان نیچرل لائف کو ایکسیپٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور جو نیچرل لائف ہے, مطلب جو شریعت ہے, اسلام ہے, اس کو پیچھے رکھ دیا ہے, ٹھیک ہے. تو اب پرابلمس بڑھنے کی وجہ سے نا ہمیں اس کی سولوشن کی بھی نیڈ ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر ہمیں موٹیویشنل اسپیکرز کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے, ٹھیک ہے, جو مطلب جس کی ہم بات سنیں تو ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہمیں اتنے سارے پرابلمز آ چکے ہیں اس میں تھوڑی سی وقتی طور پر ایک پازیٹیوٹی آ جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہے وہ صاحب الرائے ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. یعنی جس کو سن کر لوگ محسوس کریں کہ بھئی اس کا جو نالج ہے وہ مجھ سے زیادہ ہے, اور یہ بات پہلے میرے علم میں نہیں تھی, اس نے مجھے ایک راستہ دکھایا ہے. تو جو آپ نے ایج والی بات کی, میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج کل بہت سے نوجوان کم عمر جو ہیں ان کے نام کے ساتھ موٹیویشنل اسپیکر لکھا ہوا ہے. جی. تو یہ جو آپ والی بات ہے یہ مجھے مطلب اپیل کر رہی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ خود ابھی تجربات سے نہیں گزرا تو وہ کسی کو کیا موٹیویشن دے گا.
एग्जैक्टली ऐसा ही है, हम भी सारी ज़िंदगी कब्र तक सीखते ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकिंग भी तब तक यूज़फुल नहीं है जब तक हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट ना करें, ठीक है। इसके इम्पैक्ट पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, ठीक है, जिसको रिटेन रखने के लिए उसके साथ उसकी सप्लाई देना ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज अगर हम प्रैक्टिकली उसको नहीं करेंगे तो वो फीलिंग हमारी फिर 2-4 दिन बाद चेंज हो जाएगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। स्पीकर्स का काम होता है एक राइट डायरेक्शन देना, अगर उस राइट डायरेक्शन को हम फॉलो नहीं करते, वो ऑफ कोर्स जब हम रोड पे निकलेंगे तो एक्सीडेंट का खतरा भी होगा, उसके अंदर प्रॉब्लम्स भी आएंगी, मट्टी धूल भी होगी, ट्रैफिक भी जैम होगी, स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे, मल्टीपल इश्यूज होंगे, वेदर इम्पैक्ट भी होगा। लेकिन हमने उस चीज़ को इग्नोर करते हुए ना अपने टारगेट पे नज़र रखनी है। होता यह है कि हम वीडियोस देखते हैं, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स लेते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद उसे भुला देते हैं। उसकी वजह यह है कि हम ट्रैफिक में फंस के अपने प्रॉब्लम्स पे फोकस कर लेते हैं, अपने टारगेट पे फोकस नहीं करते। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम जो कुछ भी सीखें थोड़ा खाएं, उतना खाएं जितना हजम हो सके, क्वालिटी एजुकेशन लें, लेकिन लिमिटेड एजुकेशन लें, ठीक है ना। नॉलेज के समुद्र में गोता लगाएंगे तो हम तूफान के साथ, लहरों के साथ, सुनामी के साथ बह जाएंगे, ठीक है। हमें अपनी ज़िंदगी में एतदाल, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है मेहनत को अपनाना होगा, ठीक है, और तवक्कुल इल्लाह और वालिदैन की दुआएं मस्ट हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए कि ये जो आपकी मुसलसल तहरीकात हैं और आप माशाल्लाह मुक़र्रिर भी रहे, नात ख़्वां भी, एथलीट भी, स्पोर्ट्समैन भी, तो क्या एक शख्स के अंदर इतनी सारी खूबियाँ जब इकट्ठी हो जाएं तो वो अपने तौर पर तो यकीनन अच्छा फील करता है, तो उससे मुआशरे को भी फ़ायदा पहुंचता है, उसके घर वालों को भी फ़ायदा पहुंचता है? जी, ये डिपेंड करता है कि आप अपनी स्किल्स शेयर करने पे तैयार हैं या नहीं है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं लेकिन वो इनसिक्योर फील करते हैं, अपनी फैमिली में भी, अपने कोलीग्स में भी, ठीक है, अपने दोस्तों में भी, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खुशबू को अगर डब्बी में बंद रखेंगे तो उसका किसी को फ़ायदा नहीं होगा और ख़ुद को भी फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप खुशबू फैलाएंगे, रोशनी फैलाएंगे, ठीक है, तो उससे लोगों को भी फ़ायदा होगा और ख़ुद को भी फ़ायदा होगा। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुअल्लिम बना के भेजे गए, ठीक है, और ये दावत और तबलीग का काम सहाबा कराम ने भी किया और हमारी उम्मत भी ये काम अगर करती रहेगी ना तो यही काम है ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट का, ठीक है, क्योंकि नबियों का सिलसिला ख़त्म है, इंसानों का सिलसिला जारी है। हम एक दूसरे को सीखते सिखाते आए हैं तो हम तक इस्लाम आया है। यहाँ मुझे एक शेर अगर पेश करने की इजाज़त है कि मुट्ठी में कोई कैद मुझे कैसे करेगा, मुट्ठी में कोई कैद मुझे कैसे करेगा, खुशबू हूँ हर एक सिमत बिखरना तो मुझे है। माशाअल्लाह, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि भाई जो आदमी के पास तजर्बा है वो दूसरों तक पहुंचाना हक बनता है हमारा, और इससे पर्सनल ग्रोथ होती है, पर्सनल ग्रोथ होती है। अगर आप दूसरे को कहेंगे ना कि यार नमाज के ये फ़ायदे हैं, ठीक है, या ज़िक्रुल्लाह में बड़ा सुकून मिलता है, ठीक है, या वालिदैन की खिदमत करो यार बाकी काम आपके सीधे हो जाएंगे, ठीक है, या आप मेहनत पे और अल्लाह पे तवक्कल रखो, ठीक है, लोगों की ज़्यादा चापलूसियाँ ना करो, ठीक है, तो ये बात जो है आपके अपने कान पहले सुनते हैं, आपका माइंड इसको पहले एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ें लोगों से डिस्कस नहीं करते और जो कुछ आपने अच्छा सीखा, ठीक है, या अपने बुरे तजर्बात से सीखा वो लोगों को नहीं बताते तो वो फिर कभी आप खुद भी उसका ग्रो नहीं कर सकते, वो आपका नॉलेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सही, इसका मतलब है कि तजर्बात जो हैं वो दूसरों को शेयर करने चाहिए, लाजमन शेयर करना। अच्छा, प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात हैं, तो हमारे नाज़रीन और ख़ास तौर पर जो यूथ है उसके लिए आप क्या खुसूसी पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि लर्निंग करें, ख़ुद को ग्रो करें, ठीक है। जहाँ आप दुनिया की इतनी सारी बुक्स ले रहे हैं, डिग्रीज़ ले रहे हैं, सोशल मीडिया पे कई घंटे सर्व करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा अल्लाह ताला से बातें करना सीखें, ठीक है। मस्जिद में कभी सुकून से जाके बैठ जाएं और अल्लाह ताला से दुआएं करें, वो 70 माओं से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता है, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, उसके साथ भी उससे भी मशवरा करें,
اللہ تعالیٰ سے بھی موٹیویشن لیں, ٹھیک ہے, اور ڈگری کے ساتھ ساتھ ذرا اسلام کو بھی پڑھ لیں کہ ہماری ڈائریکشن آف لائف کیا ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ہمیں گرو کیسے کرنا ہے, ہمیں کیسے پرابلمس کو ہینڈل کرنا ہے. ان ساری چیزوں کا سلوشن جو ہے وہ شریعت میں موجود ہے, ٹھیک ہے. ہماری میڈیکل سائنس ہو یا ویسے جتنی بھی ریسرچ ہو اس میں کانفلکٹ ہو سکتا ہے, لیکن جو قرآن و حدیث ہے اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو بھی اپنے ساتھ ساتھ رکھیں گے تو بیلنس از بیوٹی, دنیا بھی آپ کی کامیاب ہوگی, آخرت بھی آپ کی کامیاب ہوگی, اور آپ خود بھی پرسکون زندگی گزاریں. زبردست زبردست. ناظرین, مجھے یہ بات کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح عزیزم اکمل وینس جو ہیں وہ گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول میں پڑھتے رہے, تو مسعود محمود جو ہیں انہوں نے بھی تعلیم گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول سے حاصل کی. تو یقیناً ہم اساتذہ کے لیے یہ بڑا اعزاز ہے کہ ہمارے پڑھائے ہوئے بچے جو ہیں وہ آج دنیا میں ماشاءاللہ ایک نام ہے ان کا, ایک حیثیت ہے, ایک ویلیوز ہیں, اور یہی چیزیں جو ہیں وہ اساتذہ کو سرخرو کرتی ہیں. تو عزیزم مسعود محمود, آپ کا شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کا بھی, اکمل وینس بھائی کا بھی, اور مکس نیوز کی پوری ٹیم کا. اور آخری شعر کے دریا کو دشت, دشت کو دریا دیا گیا, اور جیسا کسی کا ظرف تھا ویسا دیا گیا. ناظرین, اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو پروگرام اہل قلم سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.